হরেরাম সিং এবং তৃণমূল, আর এখানে তৃণমূল পরিচালিত এই আপনারা লজ্জা করে পাবলিকের সাথে খেলছেন। 5 বছর ধরে জামুড়িয়াকে চুষে নিয়েছেন আপনারা। কয়লাবালির টাকা খেয়ে তৃণমূলের নাটক, চামড়া কামড়া করে নিয়েছেন আপনারা, লজ্জা নেই একদম। ভিতরে কার গাড়ি আছে ভাই? ভিতরে কার গাড়ি আছে? ভিতরে আছে হরেরাম সিং এর ছেলে প্রেমপাল সিং এর আচ্ছা, গাড়ি। এই গাড়িতে কি আছে? এই গাড়িতে কি রাখা আছে? গাড়িতে ওই গাড়িটা কি প্রেমপাল সিং আছে, আর এই গাড়িতে ইলেকশন কমিশনের ইভিএম উইদাউট সিকিউরিটি। কাটের ফটো নিন। কোনো পর্যাপ্ত সিকিউরিটি ছিল না। পুলিশে তো ওদেরকে বিভ্রান্ত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সাহেবরা কাদের সঙ্গে ছিল? এই সাহেবরা হ্যাঁ, এই সাহেবরা কেউ ছিল না, একাই গাড়ি পড়েছিল। এই জিনিসটা খুবই খারাপ, খুবই খারাপ। এবারে আসানসোল জামুরিয়ার জনতারা আপনারা ভাবুন কিভাবে কালকে ইলেকশন হবে, আপনারা কিভাবে করবেন, ভোট কার পক্ষে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के नीघा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब बीती रात करीब 12 बजे एक होटल के बाहर खड़ी एक निजी गाड़ी में 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लावारिस हालत में पाई गई। इस घटना ने चुनाव आयोग की सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीपी की प्रत्याशी रिया मुखर्जी के अध्यक्ष सह इलेक्शन एजेंट आकाश घटक ने मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध किया। उन्होंने चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मतदान से चंद घंटे पहले सेक्टर ऑफिसर शुभेंदु मंडल की गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक ढाबे के सामने असुरक्षित खड़ी थी। आकाश घटक का सबसे गंभीर आरोप ये है कि जिस होटल के पास ईवीएम वाली गाड़ी खड़ी थी वहीं जामुड़िया के निवर्तमान विधायक व टीएमसी प्रत्याशी हरे राम सिंह के पुत्र प्रेमपाल सिंह का वाहन भी मौजूद था। उन्होंने इसे तृणमूल कांग्रेस और चुनाव अधिकारियों की सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए मशीनों को बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया गया था। दूसरी ओर आरोपों के केंद्र में रहे सेक्टर ऑफिसर शुभेंदु मंडल ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है तथा इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। लेकिन क्षेत्र में इस घटना के बाद तनाव व्याप्त है और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सेक्टर ऑफिसर का ये व्यवहार चुनाव प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। नियमानुसार ईवीएम के साथ हमेशा सशस्त्र सुरक्षा बल का होना अनिवार्य है। आकाश घटक ने इस मामले में चुनाव आयोग से सख्त हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही और स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की अपील की है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी है। বলছে কতগুলো ইভিএম মেশিন আছে এখানে আমাদের 4টে সেট ইভিএম মেশিন আছে। এটা সেক্টরের মেশিন, অ্যাকচুয়ালি আমি সেক্টর অফিসার গাড়ি সাথে আছি। 4টে ইভিএম মেশিন হ্যাঁ, কালকে যদি না নিরাপত্তা ছাড়া নয়, আমরা আছি এর সাথে। সেই সময় কি নিরাপত্তা ছিল গাড়ির মধ্যে? হ্যাঁ, আমার সেক্টর পুলিশ পিছিয়ে আসছিল। বিভিন্ন বুথগুলো আমরা ঘুরছি, তো মানে সব বুথগুলোতেই পরপর ঘুরে আসছি। ইভিএম মেশিন গুলো না, আমরা এটা শেষ বুথ ছিল। আমরা এখানে গাড়িটাকে একদম পাশেই দাঁড় করিয়ে রেখেছি এবং আমরা এখানে খেয়ে নিয়ে ঢুকছিলাম আর কি। এখানে তো খাবার দাবার কোনো ব্যবস্থা নেই, আমরা খেয়ে নিয়ে ঢুকছিলাম। এরপর কোথায় যেতে? আমরা সেক্টর অফিসে চলে যাব এবং ওখানেই আমাদের থাকার নির্দেশ আছে। এনারা যারা অভিযোগ করছে পুলিশ প্রশাসন ছাড়াই গাড়ির বাইরে ছিল। না, আমার তো সেক্টর পুলিশ আমার সেই যেই মুহূর্তে ওনারা বলছেন সেই মুহূর্তে হয়তো একদম পিছনে ছিল না, কিন্তু সেক্টরের মধ্যেই আমি আছি এবং ওনারা সবসময় আমাদেরকে এইভাবে রাখা যেতে পারে গাড়ির মধ্যে। দেখুন, একবারে একটা গাড়ির পিছনে একটা গাড়ি সবসময় তো মানে পিছনে একবারে আসতে পারবে না। আমরা খাচ্ছিলাম, ওনারা শেষ বুথটা ভিজিট করছিলেন, ওইখানে আসছিলেন ওনারা। কোনো যদি ঘটনা ঘটতো তার দায়ী করতে থাকি না, আমি সেক্টর অফিসার নিজে আছি এখানে। না, আপনি তো ভেতরে ছিলেন, গাড়ির ভেতরে ইভিএম ছিল না, আমার সেক্টর অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টর অফিসার তখন ছিল। আমি যখন খাচ্ছি তখন আবার সেক্টর অফিসার খাচ্ছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টর যখন খাচ্ছে তখন আমি আবার বেরিয়ে এসেছি বাইরে। কি নাম আপনার? আমার নাম শুভেন্দু মন্ডল। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।